Sini tabuk borong manang Sar David Mora Singh tabuk Tripura hasteni simi di pedal yatra thangai tongmani nongle bom hairok wansuk obono bini mo pedal jatra abo pura dofani yoksanani dofani hamkraini sing kusung kusung romoi rajtantro baithangai gণতন্ত্র hamani yagulo Tripura hasteo sini hawo democracy system cholikha গণতন্ত্র অফরুন সিমি যে পলিটিক্যালি যে ডিপ্রাইভেশন এক্সপ্লয়টেশন যে খাইজাক তমনি আবো ni bisingo sing je nijini hawono minority thangmani kok kaija thang political rights jeta sini yakni siping thang kubun jaga obo ni karone sini bororok bokrokti sai malaya sini future ni survival to existence ni question sing black and big threat klai thanga ma অস্তিত্ব ni একটা প্রশ্ন কাই থাঙ্গা আপনি কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি খরাংটি থাকা তাবুক তো সং সাইমানো যে বুবগ্রানি লিডারশিপনো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সেপারেট স্টেট সানকা অর্থাৎ স্টেটহুড আপনি সেকাং সানাই রক দাগবো তংখ পার্টি যেটা আইপিএফটি 2009 নি সিমি আইপিএফটি রকবো ম সানমুনো সানকা যে আসল ও সানমুং সারা ত্রিপুরা সরনি ফিউচারো চিনি এক্সিস্টেন্টে সার্ভাইভেল ni kogo ensure khainani osungcharo bokrokti sai tongani sini entire sini community author indigenous population gabon imbage demand khlai mani bisingo movement bahut rokom movement bongkha dilli bo siang sika kintu তাও পর্যন্ত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ও demand রকনো রানি বাগিনে চাইতু গিয়া কিন্তু অনন্যভাবে অজুহাত ফুনুগ বা বিভিন্নভাবে চিনি পলিটিক্যাল সিচুয়েশন থাঙি নাই আইপিএফটির বাহিনী এগ্রিমেন্ট থাকা 2018 অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সিগাঙ্গ পরবর্তী সময় পলিটিক্যালি ভাবে আইপিএফটি ইয়াগুলো মহারাজের নেতৃত্বে তাও পাবলিক রক যেটা চিনি যে ড্রিম যে ইমাং যেন নাঙ্গ যে স্টেটহুড বা অনন্য চিনি পলিটিক্যাল রাইটস আবো বুবগ্রান প্রতি দাবু বিনি হোপস আর অ্যাসপিরেশন বা ইমাং আবো দাবু সংনগো ఇంకా অ জাগানো ফাইনাই ব খরকসা বুবগ্রানি ওয়ারিয়র ফিয়াবা ব ওয়ানসোকা और কোনো পলিটিক্যাল নি ব্যানার নি সিনি ফ্ল্যাগ ট্ল্যাগস তুইনে আং খালায়া কারণ অল পার্টিস অল কমিউনিটিস সিনি অ সানমুনো ইয়াগুই ফাইতেं আনি খরাংনো মানজুথं ত্রিপুরাসরনি এক্সিস্টেন্স বাগিনে হেনিনে ব আগরতলা থেকে দিল্লিয়াব মানে ত্রিপুরা রাজ্যনি ইতিহাস অসংচার ত্রিপুরাসর আছেমেনি ইয়াগুলো বনো খরকসা যে আমহাই খরাং রুইনাই কুবুই বাইথাং আগরতলা নর্থ গেট সিমি দাবুক দিল্লিও পেডাল যাত্রা খাইতো মনো কাজী ম আন্দোলন ব মুভমেন্ট সং তামো সাইনাই বন প্রশংসা খাইজানাই কক সারিয়া বুকু করই যে কক বে বনা আং প্রশংসা খাইনা নাও আউন বগে খরকসা ইয়াং আপকামিং লিডার্স ব এজ এ স্পিরিট যে বিনি যে জিঙ্গু যে ডেমোক্রেসি স্পিরিট ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট যে স্পেশাল অ্যাটেনশন দুবিনাই সিনি বরকনি অসংচারক খরকটি সেই তমানি যে এক্সিস্টেন্স যে সার্ভাইভেল নি সানমু নাম্বার 1 বিনি খরাং সুনুখা বিদেশি আগামন চাই হিংকা তাং সাবুত খাইলা কম বিদেশি বিতরণ বস বসাকা অলা ইলিগেল মাইগ্রেনি সলিউশন পার্মানেন্টলি মাততো নাই যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বদাবো খরাং তিসাই দङ অর্থাৎ গভর্নমেন্ট যারা তংনাই পার্টি ইন পাওয়ার তংনাই বাহাইনো স্পেশালি হু মিনিস্টার হংথু থাংনাই ইন্ডিপেন্ডেন্স দেও प्राइम मिनिस्टर नि स्वयं बुकुगन खाना जाय इलिगेल्स माइग्रेंट नेशनल सिक्योरिटी व्यू पॉइंट ब्लैक एंड बिग थ्रेट काजी पॉइंट ऑफ व्यू जों बहायनो खरां आगिनि सिमिति साजाक किनो जागाव ताबुक नि कारेंट जे पॉलिटिकल सिचुएशन जे ऑनगोइंग पॉलिटिकल सिचुएशन सिनि टिप्रासानि खरकसा सिनि टिप्रासानि सिनि आनि थैबाय करंजाक डेविड मुरा सिंह और सिनी बारकी हालाम 19टा जनजाति गोष्ठी और एंटायर 20 जे सिनी जे टिप्रासा कम्युनिटी नि बिनि एक्सिस्टेंस सार्भाइवल बागिनाय ब चाया नंगा वातै पान्दै याकुं कुगुइ पर्यन्त ब जेसबानि सिदों आनि लाइफ फैया ब टिप्रासान बागि आं फिना सकां आं कायसा सामु खलायख्लांसो जने खरां तिसाय थांजने आन्दोलन खलायथों जने मुभमेन्ट खलायथों जने आबो ब रांसोनाय करबायनो सिमानि कलाय और चिनी borong manang Sar David Mora Singh bo waire wai sai tongo bo
ঠিক no politics ni kongui mano haibano bo o jaga tabo dili pedal yatra khaima jaga bo wire wise ho bo tipra sani bagai khlai tongo phiaba bini uklogo kwbangma tabo bo politics ni bagai khorangti salai tongo amna ko nung tam sanai sar politics ni bagai khorangti sai tongo kubun bo tipra mothani khoroksa warriors ngai si bo am hai khlai rok boi kwbangma salai tongo na bo to tipra motha da khlai tam khlai bo to oro totally tipra mothani bo warriors pano bo to ang tipra mothani khlai huni sangyale o jaga no sung bo musungo je tipra sa tebo thansani lamo phaitung khorang manjudi o khorang tipra sa thangnani khorang no hanga bo to tipra mothani flecting thangko hanga je nung huni mangko CPM rok congress rok ba tamonai IPP pano huntung BJP jonojati pano huntung ba onona other political party rok bo kaisa ideology এবং গন্তি ও বিনা ideology পুরোপুরি তিপ্রাসা থাংনানি ডিমান্ড ন সানমুনতি সিবো দিলো পেডাল যাত্রা খলাই গাত বো কাইসা পলিটিক্যাল পার্টি ও তংফানো হ্যাঁ কিন্তু বননু খাজে বো ও মথানি ফ্ল্যাগ বা তিপ্রা মথানি ফ্ল্যাগটি হেঙ্গাতো থানজাও কেউ ফাইফানং মানো কিন্তু আউন বাগে বো ও জাগানো जों থানজানি কাইসা হেঙ্গানি উস্কুপটা হ্যাঁ কাইসা থানজানি উস্কুপ আউন বাগে বন নুখাজে মিয়াও বিনি সেসে সিটি অল পলিটিক্যাল পার্টি নো বো নুহরো যে আমো কাটিং অ্যাক্রস পলিটিক্যাল স্পেকট্রাম বা পলিটিক্যাল লাইনস আবো বো আর মেনশন খাইকা অর রাজনীতি খনি নরক টাতর যদি আং মথা হনিবা আং মথানি বরং সিবা আং নুইয়া হ্যাঁ আং সিপিএম নো নুগো বো বানি তিপ্রাসা আং বিজেপি নো নুগো বো আনি তিপ্রাসা বো কংগ্রেস বা বো বানি তিপ্রাসা আইপিএফ টি বো বানি তিপ্রাসা আপ তো স্পিরিট যেটা তিপ্রাসানি উইনিক যেটা এন্টায়ার কালেক্টিভলি তিপ্রাসানি থাংনানি চবানো ব সামি তালানা বাগে একটা রুট তৈরি খানেন বাগিনো বিন খরাং ও স্পিরিট সঙ্গনগো ফিয়াবা নুখানা কাজে মথানি অনেক বড় রেসপন্ড রেখা আইপিএফ টিও বোধহয় রেসপন্ড রেখা নামা হনো তাই অন্যান্য পার্টি বা থানা সিয়া থাঙ্গা তো বেলেগ কাহাম সিপিএম র থাং খরাং মানজুরা নাঙ্গো যতন খরাং মানকে অ জাগানো তিপ্রাসানি থাংনানি জাগাবো আমার একটা গোল্ডেন চান্স বা প্রিভিলেজ যতনি থানিব পরিবেশ তৈরি দেখা যায় চিনি তাকুক ডেভিড মুরা সিংনি যে পেডাল যাত্রা মুভমেন্ট ডেমোক্রেসি মুভমেন্ট অব কাইসা তিপ্রাসা নি হালক ন কাহামকে মানজুনানি তিপ্রাসানি হালক কাহাম তৈরি খাইনানি অর্থাৎ থানসানি কোনো ফর্ম ন আব ক্রিয়েট খাইনানি আবনে কাইসা স্কুপ এবং চান্স ও জায়গা जों যতন সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আইপিএফটি তাই কাবাং ট্রে কাবাংমা রাজনীতি দল তহাকে যতন মানসাক মনো সাপোর্ট খাইনেন দরকার আর সাপোর্ট রাংবাইব সাপোর্ট খাইমনো আর সাপোর্ট ফিজিক্যালি থাঙে সাপোর্ট খাইমনো কিন্তু যারা মেন পলিটিক্যাল প্লেয়ার রক বর ফিজিক্যালি পার্টিসিপেট খাইতে কাহাম বাট বরনি তামনাই সাপোর্ট বরনি ল্যাটারারি স্পিরিট সাপোর্ট খাইকে সবচেয়ে কাহাম এর মধ্যে যে কোনো ফর্ম হব মেন আরব সাপোর্ট খাইমানো আবার যদি চিনি বরং বনাং চিনি ইউথ তাবো সানাদাঙ্গা কাইসা ইন্ডিয়ানি পলিটিক্যাল সিচুয়েশন বা পলিটিক্যাল এরানাব দাবুনি প্রেজেন্ট পলিটিক্যাল এরানাব হব কাইসা বনো जों তামনাই ব ওয়ান অফ দি খরকসা তিপ্রাসানি একদম ব চিনি বরকনি কস চিনি বরকনি সানমুং নাইমুঙ্গ ব খরকসা চিনি কাইসা আইকন হাইনো দাবু খাইমানো যায় অবে এটা হিস্ট্রি ব তৈরি খাইনি রচনা খাইনি দিকে থাং দङ কারণ নুকা ইন্ডিয়ার অনেক পলিটিক্যাল চিনি ইন্ডিয়া স্বাধীনতা আনন্দ থেকে খালামनायनि মহাত্মা গান্ধী থেকে আরম্ভ খাইনাय বহুত রাহুল গান্ধী থেকে আরম্ভ খাইনাय गोबां पलिटिकल प्लेयार्स रक বিভিন্ন पार्टीनि बिजेपिनि बतंगिमानो এবং অন্যান্য রিজনাল পার্টি রংনি লিডার্স নুখা যায় বনি দেশ বনি রাজ্য বন কমিউনিটিनि বাগিনাय বড় মহাই পেডাল যাত্রা খাইমে আজাগো অন্যতম দাব কাতাল সংযোজনকা বুমু ইতিহাস একটা গ্রিনিজ বুক অফ কাছে নাই যাব যে ত্রিপুরা আসানি ত্রিপুরা জাতিনি রক্সা দেবী বরক ডেভিড মুরা সিং হনজাকনাय ব বংনি জাতি বাগিনাय আগরতলা থেকে দিল্লি পেডাল যাত্রা খাইয়া হমতো রাংসে নাই করবে ন হিস্ট্রিও রচনা খাইজাকছিনে তা বসুক জরাতै বসুক জরাড়া রক আগো খানা সাইডমান उत्तर प्रदेश थां सका ताई अब टुवार्ड्स निनी दिल्ली एप्रोचिंग ताई बिसि तो थांला बट सावो जे 9 तारिखो न दिल्लीओ सकनाय जंतर मंतर अब डेमनस्ट्रेशन खाइजनाय जत प्रक्रिया सेंट्रल गवर्नमेंट नि लिडार्स प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ऑल पार्टीज न मालायन चाइतकनाय सिनिति प्रासानि हांफ्रेन बागै कोपारेशन ताई हेल्प सानाय जाते करे
গ্রেটার ত্রিপুরালান স্টেটহুড মানানি ইলিগেলস মাইগ্রেন্ট সলভ গানি ত্রিপুরাসা অ্যাকর্ড টেকেছা রিসেন্টলি যেটা বুবক রাবাই যে 2024 বিফোর পার্লামেন্ট ইলেকশন বা লোকসভা ইলেকশন 2nd day of March যে 2024 দিল্লি ও হোম মিনিস্ট্রি বাই যে ট্রিপার্টিট এগ্রিমেন্ট যেটা ত্রিপুরাসানি পলিটিক্যাল রাইটস और पॉलिटिकल पावर अब एनहेंस खाने बागिनाय सिनी आइडेंटिटी सिनी हिस्ट्री प्रोटेक्शन बागिनाय जे हिस्ट्रिकल जे एग्रीमेंट बा एकॉर्ड माने अब जाके तक इम्प्लीमेंट खाने बागिनाय बिनी ओ पैदल जात्रा कैसा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एजेंडा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिमांड्स अब जों साइमन का अच्छा सार इंगा ताबुक त्रिपुरा सरक गोबां मा सालाय दङ गामि आमचाइ रग बरं गोनां देबिर मुरा सिंनो दिल्ली पेदेल यात्रा लगे नामो चंगो फियाबा बरक रां पैसा करिनि बागै थाङै मानया त्रिपुरा रखे जे 9 तारिख त्रिपुरा रग खलायनाय रने वर्ड वन अब ताबो जरतै तो क्या डिसिजन अब तो पॉलिटिकल ব্যাপার अब बन बिनिबाय खरां मानजना नि हिंगांके 9 तारिख जेहेतु आरो खलेक और अनेक किछु खलायमान अमन बागिनो बत केबना ताबो नों हाइ खायदिन सागलाक बनायो शुद्ध दिल्ली আছে फाइदि आनो मुमेन्ट भूमति सिस्टम आनु कोपारेट खानाय खाइमनो सीपीएम रग बो खरंग तिसै मनो बीजेपी तिसै मनो अम दिखे त्रिपुरा तंगि बो जों ननो साबल खाइ दं हुनिनाय हाप्ति फुनुका त टेबस काहाम जे डेविड मुरा सिंह 9 तारिख दिल्ली जंतर मंतर डेमोन्स्ट्रेशन खाइका बिनि खरंगना जों मानजो त्रिपुरा तंगति बाहायनो जों बनो सलिडारिटी मेंटेन खायो बिनि खरंग आ खरंग मानजो खाइ हुनिनाय फुनुका तो देशनि होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जतनो नुंनाय गाव जागाव इरेस्पेक्टिव पॉलिटिकल कालार स्पेक्ट्राम निनी लाइन तैने जों जदि बनो साबुट खाइखांग ताबा एकटा मिरेकल अमाहाय नंगनानि बान्ता त्रिपुरासानि हांग्रेन बागिनाय जों जतनो थानसागि फायनायनि एकटा परिस्थिति एवं जरा ताबुक अ 9 तारिख फायजाक गाबोन बागै आं तो ताम सानाय आं तो बनो फुल्ली आं हुल हार्टेलिनो आं साबुट खायो नों थांनाय दा सर थांनान साइतक दङ आं किन्तु आंनि नागिरना आं तो बोखाबाय तो एकदम वानसुइ दङ जे मेनेज खालायनो आं थांनानै आभायके वानसुक दं जोंखो अ ताबुक चिनि बरं गोनां डेबिट थांमानि ताम इस्यु न तै ब हिमै थांकना को तीनटा इस्यु आं साकाबले नम्बर 1 के स्टेटहुड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड अब सारा त्रिपुरासा असंचारताय जों खरगबासे मालिया कारण त्रिपुरासिने एन्टायर त्रिपुरा हनपानो विभिन्न समय विभिन्न पॉलिटिकल चेंज सिचुएशन चेंज माने कारणे भारत स्वाधीनता इंमानी जागुलो त्रिपुरा राज्य आफर जराबो तंमानी स्वाधीन त्रिपुरा किन्तु स्वाधीन त्रिपुरा सिनी त्रिपुरा हातो बांग्लादेश दाबो दङ गमाय एलाका सिनी कतर आबनो खिबि उइचिं इंडिया फाइका ताबनि प्रेजेंट जे मानचित्र बा मैप आबन परेबो दाबो सुनुका जे अरो जों ओभार लुडेड खा और तम सबमार्स जों आउट नम्बर खाइंखा बिकज अफ इलिगेल्स माइग्रेंट ग्रोस इनफ्लक्स बागिनाय गाउन बागै दाबो सिनी हानो जों कसंनि खालायनायनि बागै फानंखा आबार सिनी एरिया न बारि रिफानंखा बोबोग्राने जे विजन बासिनी जे दाबो त्रिपुरासानि विजन जे सेपारेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरालाण्ड कन्सेप्ट अब आलादा सिनी बरन बागै कासा सेल्फ गभर्नेंस सेल्फ ऑटोनॉमी अब नि बागिनो स्टेटहुड नांगौ नि दाबो खरांथि सै दङ अब 1 नम्बर 2 त्रिपुरासा एकॉर्ड that hajung saithanga 2nd day of March 2024 who minister स्वयं बरमगोनां अमित शाह ब देशबासिनो पाब्लिकली प्रेस कन्फरेंस माध्यमे स्टेटमेंट रखा जे त्रिपुरासा एकॉर्ड तिनिंखा अबनो आं इम्प्लीमेंट खाने त्रिपुरासानि बिनि सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एबं कन्स्टिट्यूशनल राइट्स अब एनहेंस खाने नम्बर 3 इलिगल्स माइग्रेंट दैट दाबु सब बार्निंग इशू रिसेंटली होम मिनिस्ट्री डायरेक्शन लाइक ऑल स्टेट नो द डायरेक्टिव ऑफ द होम मिनिस्ट्री अबनो जों इमिडिएटली एक्सपेडिटियसली इम्प्लीमेंटेशन खाया नांनाय जाते करे अ इलिगल्स माइग्रेंट जरा बांग्लादेश फनंखा रोहिंग्या फनंखा हिंदू बांगली फनंखा मुस्लिम फनंखा जाते इलिगली भाबे इंडिया फाइने रखनो विशेष करे त्रिपुरानि लैंडनि अबनो पुशबैक खायनि डिटेंशन ते डिपोर्टेशन खायनि बागै जे खरां और 3टा पॉइंट के बिनि सबसे और जगह कोर डिमांड बिनि और सिनि अब लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड भनमन त्रिपुरासानि अबनो सल्व खायनि बागै नबो ए आगरतला থেকে दिल्ली 2500 किलोमीटर बो पैदल यात्रा खेलाइका फुट मार्च खेलाइका अब एक त्रिपुरा राज्यनि एक बेलाय बेला एक सिगनिफिकेंट एक बिराट एक बिग एक हिस्टोरिकल एक मुभमेंट होनी जों मानो जे अ मुभमेंट सिनि बरन बागै कैसा बेलाय खान इम्पोर्टेंट हामबाय सर हामबाय